Hi, good morning mga kabisdak. Maayong buntag Netherlands ug maayong hapon Sugbo. Nag-message na ako ba ng utana. Tungod siguro to sa post gahapon nakakita siya nang tana siya ate. Dali ra ba diha ang process sa divorce? Uday, dali ra jud dire kay katong amo abitaw sa ako ang ex kay within 2 months na humana dayon siya. Wala pa jud daghang kuti no, walay daghang langas kay kuan mi ato siya ang kuan nato ang mediator unya through email paskan ang mga documents ug mga unsa ang pirmahanan unya pag una jud ato video call interviewon man mo ana nganong ana magbuwag mao ni mao na. So video call unya pag human mga kapila siguro to mag video call unya mag kuan og kanang submit yung mga angay pirmahanan mga documents scan unya kung makumpleto na ninyo maghuwat na lang mo sa kuan nga confirmation nga okay na ang inyong gi-apply nga ang inyong gi-apply nga divorce. So mao to siya ang sa amoa unya ako ramang ex ang nagbayad ato nabayaran ni ato mga murag na sa 1,100 siguro to unya mag-divorce gali mo no inyo jud nang iklarohon dito in black and white para magkinaunsa naa kay kanang laban no. Ibutangin mo dito kung pila ang kanang imuhang madawat nga sustento sa iyaha monthly ug sustento sa mga bata unya ibutang sa na dito nga kanang kung ang sa inyong arrangement sa mga bata kay ang sa amo kay 1 week off, 1 week sa iyaha 1 week sa ako unya unya ang kung ang amo akong anak ato kay kuan naman to. So kung iyong anak mapila to edad ha kay among anak ato nga eldest gipaperma man siya nga o yun ba siya nga ari siya sa ako amo puyo or dito ba siya sa iyang papa gipaperma siya nya kato akong ikaduha kay gamay pa wa pa man kay toy kuha niya akong eldest ray gipaperma. So unya kay diri man good usapod na ang kana pong for example muli man jud tag Pinas no mo bakasyon og Pinas kanang ang sa amo ang duha kay dili mi basta-basta makadala sa mga bata outside Netherlands kung walay permission sa usag-usa palitan gusto niya dalon akong mga anak adto sila og kanang magbakasyon sila basta outside Netherlands kinahanglan jud in black and white nga ni sign ko nga okay ko nga dalon niya ang mga bata ma-download man na ang kanang kuanan na kanang papel ma-download ra siya online niya mo perma ka didto kay kanang diri man good kung magdala ka og mga bata stricto sila i-hold ka sa airport pangitaan ka ng document labi nag kanang wala ang mama or wala ang papa ingana na sila diri kay daghan naman gud nga cases diri nga gikidnap ang anak sa amahan or sa inahan so mao na sila kuan na sila diri stricto. So ako pod kung dalon ako akong mga anak madto kog Pinas kung dili siya mosugot dili siya mo sign wala koy mahimo dili na ko madala ko mga anak pero swerte lang jud ko kay kami sa ako ang ex okay amo ang relasyon bitaw nga as co-parents sa among mga anak kay siya sugot ra man siya kanang dalon ako akong mga anak sa Pinas bakasyon kay kay ako okay ra man sa kung iyahang dalon niya sa sa kuan kuyog iyang pamilya po iyang mama ug iyang igsuon kay iya naman lang mama kay akong ex-father-in-law wala naman so siya na lang permi ug iyang igsuon ang permi kuyog kung magbakasyon sila so ako walay problema dili ko magdaghang langas kay para pod uli na kong Pinas dalo na ko akong mga bata so wala po problema give and take importante kay na kung kamo kuan mo buwag mo sa imuhang kuan sa imong bana or kuan importante kay na kay kung magsige mog away bitaw no kapoy kaayo kay ang mga bata ang mga bata mo ay mag-suffer sa inyong kanang siging lalis siging away so mas nindot jud nga sabot-sabot na lang jud para wala bitay
kuan para smooth ang kuan kanang say nga na para smooth kung imuhang dalo ng mga bata og asa ka kanang dili bitaw siya daghan mo, dili bitaw siya magsigig kontra. So mao na siya ang amo unya. Basta imo jud nang ikuan didto kung sa imong mga kondisyones kung muuyon ba siya or dili. Unya kinahanglan jud ka before ka makig-divorce no sa imong partner magkuan jud ka imo jud nang i-search unsa imong mga right unsa imong kuan ug unsa ang balaod ana nga kung asa ka nga lugar, kung asa ang lugar sa imong partner. So before ka makig-divorce, kinahanglan mag-inutok jud ka, dili ka maghala-hala, imo jud nang kuano sa kanang hunaw-naon og maayo no kung unsa ang imong makuha, unsa ang outcome, unsa ang kuan kay naabi ka sa laing nasod wala ba tas Pinas. Nga ang mga rules kung wala ta kabalo di magkuan ta mga pa ta ba lisod jud basta kanang ing ana ako swerte lang jud ko kay dili man salbahis ako ang ex kuan man siya fair man siya so wapod na usapod nga wala mi problema sa amo ang kuan separation bitaw nya ang mga bata 1 weeks ako 1 weeks iyaha unya kung siya gusto siya kanang time para sa iyang kaugalingon mo ana siya 2 weeks sa nimo diha ang mga bata nya ako sa lusahing ana vice versa so ing ana lang gud sabot-sabot lang jud kay para raman na pud sa mga bata kanang mga bata bitaw dili bitaw maapektahan sa inyong kagubot so mao na siya dili ba ya tanan nga kanang mga nag-divorce no nga smooth ang ilahang pagproseso sa ilang divorce na ako'y kaila dili siya Pinay ako'y kaila unya gideclare siya sa iyang bana duha po nilang anak gideclare siya sa iyang bana nga naa siya'y kuan bitaw tililing kay para ang custody sa mga bata adto sa iyang bana so siya town luoy kay siya kay gibutang siya sa psychiatric nga hospital diri sa Netherlands for pila ka tuig 1.5 year man siguro to unya late na namo nahibaw-an nga mauna unya karon naa siya sa kanang na-out na siya dito sa ana nga psychiatric nga kuan hospital dire na siya ga kuan sa kanang sa ato pa bahay kalinga ana so dugay mga pila siya katuig wala siya kakita sa iyang anak almost 2 years nga ana bitaw no kanang gipalabas man gud sa iyang bana nga kuan siya kanang dili siya capable nga pagkamama niya kuan bitaw siya nga danger siya para sa iyang mga anak kay kuno attempt og suicide mauna so mao na siya dili jud nimo matagan ang kana bitaw utok sa imuhang partner kung ana magbuwag depende lagi jud sa inyuhang kanang kuan daghan na diri na mga diri nga kanang gipatay nila ana or giamong ang bata naghikog ang papa niya gidala og apil ang mga bata ing ana daghan kay na diri nga kuan nga cases nga ana basta ana divorce na. So ako pasalamat nang ko sa Ginoo nga amo walay hassle nakatunong na sa jud kog kanang fair bitaw fair ang ako ang ex ug ang iyang pamilya dili bitaw kuan. So ana siya so kamo kung nagplano jud mo og divorce no kuan na jud ninyo kanang dili ba ya jud na siya dali no nga decision inyo jud nga naon labaw sa tanan inyo jud i-check ang rules ana sa lugar kung asa man aron imong nabana i-check na nimo og unsa ang imong right anang dapita kay lain-lain man gud kada country gud so ana pinaka-importante na para before ka mo kuan og kanang mga lakang so kabalo na ka unsa ang imong pwede mahitabo unsa ang imong makuha ana so mao na siya I hope nga nakatabang ko nimo miss sa imuhang ug natubag na ko imong pangutana. So, bye. Salamat.